டேய் அந்த போறாடா ஓன்னா மட்டும் உன்னை விட்டுருவோமா? கமான் சார்ஜ். பைக் எடுத்து யாரு ஓடுனது? கொச்சு பிள்ளைல பாதுகாத்து மரப்படுத்தி சொல்லியா അടുത്തത് അത്ര കൊണ്ട് മറ്റേ മുരളിക്കതാ വാന വരൂ അവനെ കണ്ടു കെട്ടി അവനെ വത്തിച്ച് ഇന്ന് കൊല്ലും അവൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ എന്നിട്ട് ചാടി അടിച്ചതായി നീത്തൊക്കെ ചാടി അവനെ പോയിട്ട് അടിക്കണം നമുക്ക് ഓടപ്പെടാൻ முடியாது நான் உனக்கு போக போறேன் ஓடணும் வேண்டாம் ஓட முடியாது நானே போப்பேன் நான் போட்டு இவங்க